حلما ورفقا يرغب فلا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللطف المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية ومن أشرف ذكره تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمعابد صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية صلى الله عليه بخلقه وخلقه بأشرف الخصوصية فما من خلق في البرية ومحمود إلا وهو متلقى عن زيد الوجود أنت بوصف الحبيب وشأنه وله العلا بمجده ومكانه أوصاف عز تعالى نجلها أخذت على نجم السهى بإمامه وقد انبسط الخلق بتدوين ما بعده العلم ووفاء مولد النبي الكريم وحكاية ما كان الله به هذا عبدا مقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام بهذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك يا نبي والسلام عليك يا السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحصل الختم كما
ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا وجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيدي مشكورا وتعذيبي محمودا أن يكتب عملي في الأعمال المقبولة توجهي بالتوجهات الخالصة وصلات موصولة آمين اللهم يا من إليك توجه الآمال فتعود ظاهرا وعلى باب عزته تحط الرحال وترجى منه الفيوضات القاهرة نتوجه إليك بأشراف المسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين آمين صل وسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحفظ راعي تلاوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمعظم بشرف الأخبار بكل موطن من مواطن القرب ومظهر آمين قاسم إمدادك في عبادك وساقك وسير شأنك لأهل الوداد سيد الكون وبالذكر العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص آمين اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والحضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم وتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك أن تحفظنا بجميع أقوالنا وتكلفاتنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك آمين أن تبلغنا من شرف القرب إليك إلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا اجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه السالكين ولحقك وحقه من الوادين ولعهدك من الحافظين اللهم إننا نطمع برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين توجهنا بإليك مستشفعين أن تقابل المذنب بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل أن
تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وأهله وظهره وعن بركته وشريف جد أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالدينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات ودم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بها أهلها معمورة أعلى وأخرى آمين. واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين برحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين ومن شر المعتدين والظالمين وارزق العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحفظ الحصين من جميع البلايا وبالحفظ المتين من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بطاعتك وصدق خدمتك القائمين إذا توفيتنا وتوفنا مسلمين ومن يغفر لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وخير دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Alhamdulillah malam hari ini memperbolehkan kita kembali di tempat yang mulia di saat mulia dengan tujuan yang mulia, maka mudah-mudahan dalam majlis malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang mulia di dunia dan di akhirat. Terlebih lagi malam hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu yang dibawa oleh guru kita yang mulia yang sudah bersedia untuk mengajak beliau yang saya, insya Allah kita mendapatkan keberkahan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala dari kedatangan beliau sebelumnya. Beliau adalah guru kita yang mulia, yang pertama Syekh Abdullah bin Mas'ud, dan yang kedua kita dari Habib Muhammad Al-Alim Al-Allamah Habib Muhammad bin Hussein bin Syekh Abdullah bin Mas'ud. Maka mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran beliau yang kehadiran para habaib yang lain kita dapat tersebutkan dengan satu persatu yang insyaallah tak ulangi rasa kami yang ditawarkan kepada beliau semuanya, mudah-mudahan menambah keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Surat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita malam hari ini insyaallah. Maka ulul wakili bersama keluarga besar Majelis Taklim Lailatul Jannah dan juga keluarga besar dari Haji Yus keluarga mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran yang silakan, dan juga kami minta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan di dalam pelaksanaan majelis ini dari awal sampai selesai. Maka insyaallah kita langsung saja mendengar tausiah, mau'izah, irsyadat atau yang akan disampaikan oleh alumni kita Habib Al-Alim Al-Allamah Dai Allah Habib Muhammad bin Hussein bin Syekh Abdullah bin Mas'ud, dan juga insyaallah langsung kita terjemahkan oleh guru kita yang mulia Al-Alim Al-Allamah Habib Syekh Abdullah bin Mas'ud. Maka kepada beliau waktu dan tempat akan berselesai. Allahumma shalli alaihi Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khataman nabiyyin
وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الحاضرين وفي الحاضرات في هذا المجلس المبارك، في هذه الليلة المباركة، في هذا المولد المبارك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في من قام أو من كان سبب في إقامة هذا المجلس، وبالخصوص صاحب هذا البيت حجي يوسف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الصحة والسلامة والعافية، وأن يبارك أيضا في حبيبنا هاشم الشيخ بكر بن سالم الذي هو أيضا سبب مجيئنا إلى هذا المجلس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الأجر والثواب، وأن يكون عملنا خالصا لوجه الكريم. آمين يا رب العالمين. Sebelumnya saya minta untuk mendengarkan dari beliau, mudah-mudahan yang beliau sampaikan sampai kepada antum, walaupun anak banyak kurang dalam menerjemahkannya karena ujar pepatah masih bebungulan, ujar masulun masih bebungul, ulun masih bebungulan. Jadi saya semampu saya untuk menerjemahkan. Dia memulai dengan bismillah, alhamdulillah, dan salawat kepada Nabi Muhammad sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin, dan penutup para nabi rasul. Dan beliau mengatakan alhamdulillah yang mengumpulkan kita di malam hari ini di majelis yang insyaallah penuh dengan berkah ini, yang kita tadi dengarkan bacaan maulid dan berkumpul di malam yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan bagi kita semua yang hadir, baik yang laki begitu jangan bini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan balasan setimpal bagi semua yang hadir, para habaib, tetua kita laki bini, terutama Haji Yusuf keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita lakukan ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan kebaikan dan keberkahannya. Allahumma amin. Alhamdulillah, ليلة مباركة سمعنا فيها الصلوات على الحبيب صلى الله عليه وسلم، منها ما هو نثر، ومنها ما هو شعر، ومنها ما هو مصاحبا للدفوف، وكل ذلك كان في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقد استقبلوا الحبيب صلى الله عليه وسلم صحابة النبي في المدينة حينما جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم في هجرته، استقبلوه بالدفوف. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا، ما دعا إلا ذا أيها المبعوث فينا، إلى آخر الأبيات التي كان يرتجلها ويقولها الصحابة رضوان الله عليهم الأنصار في مدينة النبي، معهم بعض المهاجرين الذين كانوا قد سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. الخلاصة خير كبير وبركة عظيمة لمن يشرف لسانه بكثرة الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، بمدح الحبيب، بذكر مناقب الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. Alhamdulillah, kita tadi berkumpul mendengarkan maulid Nabi Agung Muhammad di malam Jumat. Baik maulid itu dengan cara nasar itu bukan syair, atau dengan cara syair, atau dengan cara kita tadi pakai terbangan. Dan semua ini ada dahulu di masa Rasulullah. Yang kita lakukan malam hari ini ada dahulu di masa Rasulullah, ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Rasulullah sampai ke kota Madinah, beliau disambut oleh kaum muhajirin, laki, perempuan, namanya yang besar, yang kecil. Begitu juga kaum muhajirin yang mereka telah mendahului Rasulullah dalam hijrah ke kota Madinah. Mereka melantunkan syair yang langsung keluar dari lisan mereka sampai mereka berterbang. Tadi beliau membacakan syairnya, Tala al-badru alaina min saniyatil wada'i, wajabat, dan seterusnya. Dan merupakan keberuntungan yang besar bagi kita, lisan kita alhamdulillah mengucapkan salawat salam terhadap Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فمحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا تعمقت في القلوب تجد أن المحبوب لا يهدى له بال إلا إذا أكثر من الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولا يرتاح ولا يطمئن ولا يأنس إلا بسماع مناقب الحبيب صلى الله عليه وسلم، بسماع مدح الحبيب صلى الله عليه وسلم، بسماع كثرة الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. لأن المحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى ترغيب
لا يحتاج إلى أن يرقبه أحد أو أن يدله أحد أو أن يرشده أحد، فهو قد تعمقت المحبة في قلبه فصار لا يأنس ولا يرتاح ولا يشعر بالسعادة إلا إذا أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع ما فيه مدح للنبي صلى الله عليه وسلم أو ما فيه تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم أو سمع عن شمائل الحبيب، عن سيرة الحبيب، عن أخلاق الحبيب، عن كل ما يتصل بالحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. Seseorang yang mencintai Nabi Muhammad, kalau sudah kecintaan itu masuk ke dalam hati yang paling dalam, maka dengan sendirinya selalu ia dengan lisannya, dengan lahir batinnya melantunkan salawat-salawat terhadap Nabi Muhammad. Begitu juga salam dan pujian-pujian terhadap Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dia ingin amat sangat mendengarkan salawat salam terhadap Nabi Muhammad, puja-pujian yang di dalamnya kemuliaan akhlak budi pekerti yang berkaitan dengan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hatinya, pikirannya tidak akan tenang kecuali hal itu ia lakukan. Baik ia langsung mengucapkan salawat salam, melantunkannya atau mendengarkannya. Tidak perlu datang namanya ada anjuran-anjuran. Tidak perlu ada namanya arahan terhadapnya. Kenapa? Karena dengan sendirinya. Dan itulah yang diinginkan oleh orang yang kalau sudah masuk ke dalam hatinya kecintaan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهذا حال عظيم ومنزلة عظيمة لا يصل إليها الإنسان أو المؤمن بسهولة. نحن الآن نحتاج إلى من يرقبنا، نحن نحتاج إلى من يرشدنا، نحن نحتاج الآن إلى من يحفزنا إلى أن نكثر من الصلاة على النبي، إلى أن نجعل أوقاتنا نجعلها صلاة على الحبيب، في شمائل الحبيب، في مدح الحبيب. لكن المقام الأعظم ما ذكرناه لكم قبل قليل، وهو أن تصل إلى حال لا تحتاج إلى من يرقبك، تصل إلى حال أن لا تأنس ولا تشعر بالسعادة ولا تشعر بالاطمئنان إلا إذا سمعت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا أكثرت من الصلاة على الحبيب، إلا إذا سمعت مناقب أو شمائل الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. Dan ketika seseorang tadi mencintai sampai ke dalam lubuk hatinya sehingga ia tidak merasa tenang kecuali untuk memperbanyak salawat salam terhadap Nabi Muhammad atau mendengarkan salawat salam akhlak budi pekerti kemuliaan syama'il Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah anugerah yang besar yang Allah berikan kalau dimiliki oleh salah satu di antara kita. Kita mungkin belum sampai ke maqam itu, sehingga kita perlu untuk duduk bersama di tempat ini bacakan maulid Nabi besar Muhammad. Ada yang namanya sama Nabi Muhammad, kemuliaan akhlak Nabi Muhammad. Ada yang memberikan motivasi kepada kita, dorongan, anjuran, perintah kepada kita untuk mengucapkan salawat salam terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang saya katakan tadi, kalau sampai kita sudah kedudukan kita tidak perlu lagi ada yang mengarahkan kita untuk mengucapkan salawat salam, membaca manaqib, sirah, syama'il, akhlak budi pekerti kemuliaan Nabi Muhammad, berarti kita telah mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. ولم يصل الصحابة إلى المراتب العظيمة، ولم يعظم الصحابة، ولم يتقبل الله منهم الأعمال البسيطة ويعظمها عنده سبحانه وتعالى إلا بصدق محبتهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يحبون أحدا حتى أنفسهم، حتى أولادهم، حتى أقاربهم، لا يحبون أحد كحبهم للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Seperti itulah para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Mereka mencintai Nabi besar Muhammad itu sampai ke lubuk hati mereka, sampai ke darah daging mereka. Lahir batin mereka itu kepenuh dengan kecintaan terhadap Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mencintai Nabi besar Muhammad melebihi kecintaan mereka kepada orang tuanya, kepada anaknya, kepada istrinya, kepada kerabatnya, bahkan terhadap dirinya sendiri, sehingga Allah Subhanahu wa taala agungkan mereka, Allah muliakan mereka. Dari sedikit amal yang mereka lakukan, Allah berikan pahala yang amat sangat luar biasa. Kenapa itu? Karena kesungguhan dan betul-betul bahasa kita bujur mereka dalam namanya mencintai Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. في غزوة أحد
لما حصل ما حصل للصحابة انتصروا في بداية المعركة، ولكن بعد ذلك تسلل سيدنا خالد بن الوليد قبل إسلامه، تسلل من الجبل، من جبل الرماة، وحصل ما حصل للصحابة وهجم عليهم الكفار. وكان سبب ذلك أن الرماة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعدوا في هذا المكان وأن يحرسوا الصحابة لم يمتثلوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفوا الأمر وتعجلوا في النزول إلى أسفل الأرض أو إلى أخذ الغنائم إلى غير ذلك، فحصل ما حصل للصحابة، واحتدم القتال بين المسلمين والكفار، وكاد الكفار أن يبطشوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الصحابة من شدة محبتهم كان كل من الصحابة يلقي بنفسه أمام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واحد تلو الآخر يلقي بنفسه ولا يبالي. فمنهم من حصل له طعنة بالسيف، منهم من حصل له طعنة بالرمح أو بالسهام، وكلهم يلقي بنفسه أمام الحبيب، يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسهم محبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan menunjukkan namanya kecintaan mereka sungguh-sungguh terhadap Nabi Agung Muhammad apa yang terjadi di perang Uhud. Perang Uhud ketika Rasulullah SAW mengatur strategi kepada sahabat. Ada Rasulullah namanya atur khusus orang-orang pemanah dari kalangan sahabat di atas gunung Uhud yang ada ya, gunung Uhud di atas gunung. Kemudian terjadilah peperangan. Di awal peperangan orang-orang Muslim, Rasulullah para sahabat menang. Dan Rasulullah mengatakan kepada mereka pemanah, jangan kalian turun sebelum datang perintah dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka melanggar apa yang diarahkan oleh Nabi Muhammad terhadap mereka, sehingga ketika mereka melihat para pemanah melihat para sahabat namanya orang-orang kafir, mereka lari kocar kacir mundur, dan para sahabat, sebagian sahabat yang di bawah mereka mengambil namanya rampasan perang. Mereka merasakan, yang pemanah tadi merasa kalau begitu namanya sudah aman, artinya orang-orang kafir sudahlah lari dan kita sudah menang. Maka mereka turun, dan namanya komando mereka, pemimpin mereka mengatakan jangan turun. Rasulullah sudah mengingatkan kita jangan turun, sampai ada abah-abah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kebanyakan mereka turun. Mereka mengatakan, Rasulullah mengatakan abah-abah kalau memang belum menang, kita sudah kebanyakan mereka turun mengambil ghanimah dengan ghanimah. Maka Khalid bin Walid sebelum dia masuk Islam, dia lihat kondisi tersebut, maka dia menyerang balik. Maka bahasa kita berhamburanlah para sahabat, kala itu banyak yang meninggal dari sahabat. Sebagian sahabat ketika melihat kondisi seperti itu, mereka melihat Nabi besar Muhammad kondisi tidak aman. Maka mereka satu demi satu melemparkan diri mereka untuk menutupi, menghalangi sabetan pedang, panah, tombak untuk menyentuh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diri mereka sendiri. Artinya mereka mengorbankan nyawa mereka untuk melindungi Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi ada di antara mereka kena sabetan pedang yang banyak, begitu juga panah dan tombak. Kenapa? Karena kecintaan mereka tidak peduli walaupun nyawa mereka hilang untuk membela Nabi Agung Muhammad, melindungi Nabi Agung Muhammad kala itu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu عندما هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم خفية ما كان يهم نفسه ولا كان يفكر في سلامة نفسه، كان يفكر في سلامة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أن الله أخبر عن حزنه وعن خوفه على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فحزن سيدنا أبو بكر وخوفه على النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، علم الله صدق هذا الصحابي وصدق محبته، فأعلمنا في كتابه الكريم وأخبرنا بهذا الخوف الذي كان في سيدنا أبي بكر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان مطمئنا، يعلم أن الله سيحميه، وأنه لن يستطيع أي كائن بشري أن يتحدى قوة الله سبحانه وتعالى.
أو أن يستطيع أن يغلب قوة الله سبحانه وتعالى، فالله حافظ لهم. وحتى لما خرجوا من الغار بعد ذلك كان سيدنا أبو بكر الصديق ترى يقف أمام النبي، ترى من خلفه، ترى عن يمينه، ترى أنت ما لك أبا بكر، ماذا حل بك؟ قال يا رسول الله أخاف أن يأتيك سهم من هنا أو من هنا، فإن هلكت تهلك أمة، أما إن هلكت أنا فيا لك ابن أبي قحافة. انظروا إلى صدق محبة الصحابة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Begitu juga apa yang dikisahkan oleh Allah langsung terhadap prihatin, ketakutan, kekhawatiran yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tatkala beliau menemani hijrah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau di Gua Tur sama Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menggambarkan kepada kita bagaimana Sayyidina Abu Bakar itu merasa khawatir, takut, bersedih akan keselamatan Nabi Muhammad, dan beliau tidak memikiri namanya keselamatan diri beliau. Sampai beliau mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kalau engkau celaka, kau namanya maksudnya mati meninggal wafat, maka habislah umat ini. Tapi kalau aku yang mati wafat, aku hanya sekedar anaknya Abi Quhafah. Aku adalah hanya sekedar anaknya Abi Quhafah. Allah nyatakan itu ketika Rasulullah mengatakan di sahibi kepada temannya sebagai la tahzan, jangan engkau bersedih. Kenapa? Karena Rasulullah merasa tenang, merasa aman, merasa yakin Allah Subhanahu wa taala pasti akan membelanya. Dan tapi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kesedihan, khawatir yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar terhadap keselamatan Nabi Agung Muhammad SAW. Kadang-kadang beliau ketika berjalan Rasulullah itu beliau ke depan Rasulullah, kadang-kadang ke belakang Rasulullah, kadang-kadang samping kanan Rasulullah, kadang-kadang samping kiri Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakar, kenapa Anda ini, kenapa engkau? Pian kenapa? Ya. Wan Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, aku takut andaikan ada namanya panah dari depan, atau panah dari belakang, atau panah dari kanan, atau panah dari kiri. Kenapa? Khawatirnya takut akan keselamatan Rasulullah, dan dia tidak peduli dengan keselamatan dirinya untuk Rasulullah, yang menunjukkan kesungguhan kecintaannya kepada Rasulullah. حتى الكفار بأنفسهم اندهلوا لما رأوا هذه المحبة الشديدة من الصحابة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأبو سفيان حينما رأى الصحابة كيف يعظمون النبي، كيف يحبون النبي، كيف يفدون بأنفسهم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف إذا توضأ عليه الصلاة والسلام كما جاءت في الروايات كاد الصحابة أن يقتتلون على وضوءه. الوضوء بمعنى بقية الماء، يريدون أن يتبركون بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يشركهم أحد، ولم يقول سيدنا عمر وأبو بكر هذا شرك، هذا بدعة، هذا ضلالة، كما يفعل بعض المسلمين ممن يرون أنهم يحافظون على الدين. لا، لأن محبة النبي وصدق المحبة تجعلك تتبرك بالنبي، بآثار النبي، بوضوء النبي، حتى بنخامة النبي صلى الله عليه وسلم كما وردت بعض الروايات. فلما رأى أبو سفيان هذا التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة وهذا الإجلال، قال لقد وفدت على الملوك، لأنه كان يسافر إلى الشام وإلى حبشة وإلى اليمن، إلى كثير من الأماكن. قال لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، يعني إلى الفرس وإلى الروم وإلى الحبشة وإلى غيرها، فلم أرى أصحابهم يعظمونهم كما يعظم أصحاب محمدا. ما رأيت تعظيم أحد كتعظيم الصحابة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Dan karena begitu luar biasanya kecintaan para sahabat terhadap Nabi Muhammad, mereka diberikan komentar oleh Abu Sufyan sebelum beliau masuk ke dalam agama Islam, karena beliau melihat begitu hebat, luar biasa sahabat dalam mencintai Nabi Muhammad, dalam mengagungkan Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga ia melihat ketika Rasulullah berwudu, maka sahabat-sahabat itu hampir kelihatan saling bunuh satu sama lain karena ingin mendapatkan bekas air wudu Nabi Muhammad.
Mencari apa? Mencari keberkahan Nabi besar Muhammad. Bahkan mereka namanya mencari keberkahan Nabi Muhammad dengan ludah yang dikeluarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya. Sehingga Abu Sufyan ketika melihat begitu kesungguhan, kecintaan, pengagungan mereka para sahabat, dengan mereka beliau lihat sendiri, bukan jarnya, bukan kisahnya, beliau lihat sendiri. Sampai beliau mengatakan, aku tidak melihat suatu namanya kaum mencintai namanya seorang seperti suara sahabat mencintai Nabi Agung Muhammad. Aku datangi Gaisor Romawi, aku lihat bagaimana besarnya Raja Romawi, begitu juga Faris pada saat itu, Kisra, Najasyi dan lain sebagainya. Aku melihat bagaimana mereka namanya rakyatnya, adanya pengawalnya atau orang dekatnya mencintai mereka, mengagungkan mereka. Tapi tidak seperti para sahabat Nabi besar Muhammad ketika mereka mengagungkan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah kesungguhan mereka dalam mencintai Nabi Muhammad. Tapi ketika mereka mengambil berkah Nabi Muhammad, tidak Abu Bakar, tidak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan lain sebagainya mengatakan ini bid'ah, syirik atau lain sebagainya. Tidak ada yang komen bid'ah syirik, karena ketika mereka berebutan untuk mengambil bekas air wudu Nabi Muhammad, bahkan ludah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan tidak sampai jatuh ke tanah, pasti jatuh ke salah satu tangan para sahabat Nabi Agung Muhammad. Kenapa? Karena mereka paham, mengerti. Tapi sebagian saudara-saudari kita saat ini, karena mereka tidak mengerti, tidak paham, bahasa kita tuh bongol betampuk, jadi mereka mengatakan bid'ah atau syirik. ولما صدق الصحابة في محبتهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عظم الله هؤلاء وجعل الله لهم المنزلة العظيمة، وكما أخبر الله رضي الله عنهم ورضوا عنه بصدق محبتهم للنبي وخدمتهم للنبي وخدمتهم لدين الله الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم عن صحابته مخبرا إيانا من يأتوا من بعدهم، يقول لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. أي الصدقة البسيطة من الصحابي مد أو نصف المد أعظم مما ينفقه ممن يأتي من بعدهم ولو أنفق مثل جبل أحد. مثل جبل أحد لن يصل المد أو نصف المد من الصحابي. لماذا؟ لأنها تصدقت من قلوب امتلأت بمحبة النبي وبالتضحية للنبي وبالتعظيم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أو الشاهد من هذا الدليل هو أن المحب الصادق للنبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم يعظم الله له الأجر عنده. فالصدقة البسيطة، العمل الصالح البسيط، الفعل الخير القليل عند الله عظيم إذا كنت محبا صادقا للنبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. Karena kesungguhan mereka para sahabat dalam mencintai, mengagungkan Nabi besar Muhammad, mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad, namanya melaksanakan syariat, akhlak budi pekerti, agama yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad, maka mereka mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah, sampai Allah umumkan dalam Al-Quran radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah mencurahkan keridhaan terhadap mereka semua para sahabat. Allah yang berfatwa, Allah meridhai mereka semua para sahabat, dan mereka meridhai apa yang dijanjikan oleh Allah dari anugerah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Kenapa? Karena begitu betul-betul cinta mereka, sungguh-sungguh mereka dalam mencintai, mengagungkan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kecintaan mereka dan pengagungan mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengisyaratkan kepada kita yang datang setelah sahabat, bagaimana kemuliaan yang Allah berikan dengan sahabat. Kenapa mereka dapatkan kemuliaan itu? Karena betul-betul sungguh-sungguh mereka cinta kepada Nabi Muhammad karena Allah, dan mereka mengagungkan Nabi besar Muhammad. Rasulullah mengatakan, andaikan salah satu di antara anda, wahai umat, kepada kita ini yang datang setelah sahabat, menginfakkan, mengeluarkan hartanya sebesar gunung Uhud, dalam riwayat emas. Andaikan kita, ada salah satu di antara kita setelah sahabat menginfakkan seperti gunung Uhud emas,
Emas. Bukan emas Parjo bukan emas. Emas 24 karat. Emas murni. Andaikan seseorang di antara kalian, hai umat, kata Rasulullah, kalimat Rasulullah jelas, tegas. Seperti beliau mengatakan, "Lam anfaqa ahadukum min al-ard," yang namanya mithla jabal Uhudin dhahaban. Andaikan seorang di antara kalian menginfakkan seperti gunung Uhud emas, maka itu tidak sama nilai pahalanya di sisi Allah yang diinfakkan oleh mereka 1 mud atau setengah mud dari apa yang mereka infakkan, walaupun bukan emas yang mereka infakkan. Kenapa? Allah berikan itu karena kesungguhan mereka dalam mencintai Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi besar Muhammad, sehingga dengan kecintaan itulah amal yang sedikit mereka lakukan menjadi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المحبين الصادقين لهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن يرزقنا وإياكم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، الاقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن من علامة الصدق في المحبة هو الاقتداء بالمحبوب. فإذا كنت صادقا في محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم ما تسمع من شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم من آدابه أو من أخلاقه أو من سيرته أو من سننه إلا وتعمل به كما كان على ذلك السلف الصالح رضوان الله عليهم. يقول الإمام حداد ما أظن أني سمعت سنة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد عملت بها، أو كما قال رضوان الله عليه. فهذا هو المحب الصادق، علامة المحبة الصادقة الاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan, anugerahkan kepada kita rezeki berupa lebih agung dari dunia seisinya, berupa kecintaan kepada Nabi Muhammad. Ikatan kita kuat dengan Nabi Muhammad, kesungguhan kita dalam kecintaan kepada Nabi besar Muhammad dan mengikuti jejak langkah Nabi besar Muhammad. Karena tanda orang yang cinta dengan sungguh-sungguh itu pasti yang mengikuti jejak langkah seorang yang dicintainya. Maka kita harus belajar berupaya. Tidak kita mendengarkan sunnah, adab, akhlak, agama, syariat yang datang dari Nabi Muhammad kecuali kita mengamalkannya. Dan kita memaksakan diri kita untuk mengamalkannya. Kenapa? Karena betul-betul kesungguhan kita dalam mencintai Nabi Muhammad adalah mengikuti jejak langkah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hanya sekedar mengaku tapi kita tidak mengikuti, berarti bohong, tidak sungguh-sungguh cinta kita terhadap Nabi Abu Muhammad. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير وأن يجعلنا وإياكم من المحبين الصادقين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن يملأ قلوبنا وقلوبكم لمحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن يجعلنا وإياكم من السالكين على دربه وعلى منهجه، وأن يحشرنا معه يوم القيامة، وأن يسقينا وإياكم من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، هذا القوة المتين، ويا راحم الضعفاء والمساكين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. انظر إلينا وإلى الحاضرين بنظر رحمتك يا رب العالمين، انظر إلينا بنظر لطفك يا رب العالمين، اغفر ذنوبنا جميعها يا رب العالمين. لا تجعلنا والحاضرين ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلى إلا عافيته يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولأحبابنا ولجميع المسلمين. اللهم ارفع البلاء عن المسلمين، اللهم ارفع المصائب عن المسلمين، اللهم ارفع الفتن عن المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل بلاد المسلمين، انصرهم على اليهود ومن ساندهم من الكفار يا قوي يا متين. اللهم عجل بنصر المسلمين يا رب العالمين. دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا وعدتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم. أطل أعمارنا في طاعتك ورضاك يا رب العالمين، في صحة وسلامة وعافية، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله محققين بها ظاهرا وباطنا عند ومعنا وإلى حضرة النبي الفاتحة.
mudah-mudahan doa tadi Allah kabulkan. Amin. Di antara doa tadi insya Allah beliau walaupun tidak secara pas kalimatnya, beliau mendoakan kita selamat, sugi, bahagia, sukses dunia sampai akhirat. Amin. Kabul insya Allah. Saya ucapkan terima kasih kepada beliau. Saya sebagai wakil dari Majelis Ta'lim Lailah Nur Jannah ucapkan terima kasih kepada beliau yang besar, sebesar-besarnya kepada habaib yang Masya Allah yang hadir, kepada orang-orang tua malam hari ini. Mudah-mudahan semua diberikan oleh Allah sehat afiat. Doa-doa tadi insya Allah dikabulkan oleh Allah, dan ucapan terima kasih ke beliau terutama kepada habaib semua yang hadir, terutama kepada Haji Yus sekeluarga. Mudah-mudahan diberkahi malam hari ini, dan saya sekali lagi minta maaf kalau ada terjemah yang kurang pas atau tidak sempurna. Maklum gara-gara Udin penglihat saya terus. Jadi bingung saya mau terjemahkannya gara-gara Udin. Insya Allah saya umumkan nanti beliau malam besok Jumat malam Sabtu ba'da Isya di Villa Tamara Majlis Al Azizul Munawwar. Kalau antum ada yang mau hadir fadhal ke sana. Ba'da Isya kita baca mulai dulu, ba'da Isya baru insyaallah beliau tausiah. Mungkin sekian dari saya minta maaf sekali lagi. Terima kasih bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum. Panas. Stop.